प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। एमक्यूएम ने हुकूमत में दोबारा शमूलियत पर तकरीबन रजामंदी जाहिर कर दी है। एमक्यूएम कराची और हैदराबाद में लोकल पार्टीज का 2001 का सिस्टम बहाल करवाना चाहती थी और हुकूमत ने बिल आखिर इनका यह मुतालबा मान लिया था। यह मुतालबा मानने के बाद हुकूमत का ख्याल था कि एमक्यूएम हुकूमत में वापस आ जाएगी, लेकिन एमक्यूएम का कहना था कि हुकूमत जब तक बल्दियाती इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं करती, हम उस वक्त तक हुकूमत में वापस नहीं आएंगे। हुकूमत ने बिलाखिर एमक्यूएम का ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया है और अब किसी भी वक्त कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद एमक्यूएम वफाक के साथ साथ सिंध में भी हुकूमत का दोबारा हिस्सा बन जाएगी। सिंध के वजीर दाखिला मंसूर विसाम ने ख्वाब में एमक्यूएम के वज़रा को हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनते भी देख लिया है। अचानक ख्वाब ये आ गया है कि ये सारी हमारे एमक्यूएम के ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, वजीर बन रहे हैं। अगर एमक्यूएम आने वाले चंद दिनों में हुकूमत का दोबारा हिस्सा बन जाती है तो ये एमक्यूएम की 6 माह में इस नौयत की 5वीं मूव होगी। एमक्यूएम 27 दिसंबर 2010 को जुल्फ़िकार मिर्जा के बयान पर पहली बार सिंध हुकूमत से अलग हुई थी और अपोजिशन बेंचों पर बैठ गई थी। 2 जनवरी 2011 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एमक्यूएम वफाकी हुकूमत से भी अलग हो गई। 7 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतें वापस ले ली तो एमक्यूएम हुकूमत में वापस आ गई, लेकिन काबीना में बैठने से इंकार कर दिया। मई में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एमक्यूएम के तमाम मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवा दी तो एमक्यूएम 5 मई को एक बार फिर हुकूमत में शामिल हो गई। 27 जून को एमक्यूएम एक बार फिर सिंध और वफाकी हुकूमतों से अलग हो गई। इस बार गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अबाद ने गवर्नर का ओहदा भी छोड़ दिया। इस दौरान हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान राब्ता इस्तवार हुआ, जिस पर डॉक्टर इशरत ने गवर्नर का ओहदा दोबारा संभाल लिया और अब बल्दियाती इलेक्शंस की तारीखों के अनाउंसमेंट के साथ ही एमक्यूएम एक बार फिर इक्तदार में आ जाएगी। इक्तदार और अपोजिशन के दरमियान बार बार की इस आमदोरफ्त ने एमक्यूएम की साख को बुरी तरह मुतासर किया है और शू महसूस होता है कि यह भी सदर आसिफ अली ज़रदारी की एक सियासी चाल है और इस चाल के जरिए सदर ज़रदारी ने एमक्यूएम की साख को शदीद धचका पहुंचाया। अगर एमक्यूएम एक बार फिर सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाती है तो इसकी सियासी पोजीशन क्या होगी और इसकी क्या गारंटी है कि ये फाइनल वापसी है और एमक्यूएम इस बार इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगी। हमने ये जानने के लिए बीबीसी लंदन के मशहूर तजिया निगार मोहम्मद हनीफ साहब से राब्ता किया। हनीफ साहब इस वक्त कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हनीफ साहब ये बताइएगा कि 6 माह के दौरान ये 5वीं मरतबा एमक्यूएम दोबारा इक्तदार में आ रही है, ये जो बार बार की मूवमेंट्स हैं, आप क्या महसूस करते हैं इससे एमक्यूएम की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए जावेद साहब, बात यह है कि एमक्यूएम की साख जो है वो यहाँ पे कराची में काफी मुसल्लम है और काफी पुरानी है। अभी थोड़ी देर पहले एक एमक्यूएम का पुराना फैक्शन होता था, एमक्यूएम हकीकी, उसके जनरल सेक्रेटरी ने एमक्यूएम में शमूलियत का ऐलान किया है। तो हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कोई कहानी कल की नहीं है एमक्यूएम की। आपको याद होगा कि 90s में यहाँ पे फौजी ऑपरेशन हुआ था एमक्यूएम के खिलाफ और यहाँ पर एक फैक्शन क्रिएट करके कुछ 200-250 लड़कों को लाके एक जमात बनवाने की कोशिश की गई थी और कोशिश ये थी उस वक्त जो हमारे रियासती इदारे हैं कि एमक्यूएम को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस तरह की कोशिशें बहुत पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की पॉलिसियां बनाते हैं ना तो उन्हें कराची का हालात का कुछ अंदाजा है, ना उन्हें कराची के अवाम जो हैं उसके जज्बात का कुछ अंदाजा है और ना ही सच्ची बात यह है कि यहाँ की सियासत का कुछ अंदाजा है। जब भी इलेक्शंस आते हैं और पिछले 4-5 इलेक्शंस में मैं ये देख चुका हूँ कि मुल्क के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े तजिया निगार यहाँ पे आते हैं और ये पेशगोई करके जाते हैं कि एमक्यूएम की साख खत्म हो गई। तो उसमें बहुत सारी विशफुल थिंकिंग जो है वो शामिल होती है। एमक्यूएम अच्छे वक्त से भी गुजरी है, बुरे वक्त से भी गुजरी है। तो जहां तक एमक्यूएम का वोट बैंक है उसको इन बातों से मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इखलाकी लिहाज से बड़ी सूरत हाल पार्टीज की कमजोर हो जाती है हनीफ साहब के जब आप एक बार इक़्तिदार में जाते हैं, फिर आप निकल आते हैं, फिर आप चले जाते हैं, फिर आप आ जाते हैं। ये जो बार बार का आना जाना, इससे सियासी साख तो मुतासर होती है। देखिए, आपने 2 बातें की, एक होती है इखलाकी साख और एक होती है सियासी साख। तो जो हमारे इस वक्त सियासी हुक्मरान हैं उनमें से मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत
پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہاں پہ نون لیگ بیٹھی ہو, یا چاہے یہاں پہ ایم کیو ایم بیٹھی ہو, وہ بھی پارسائی کے بہت دعوے کرتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ان دعووں کو نہیں مانتے. دوسری بات, جہاں تک سیاسی ساکھ کی بات ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جب سے ایم کیو ایم نے یہاں کے اردو سپیکنگ لوگوں کو, یا زیادہ تر اردو سپیکنگ لوگوں کی نمائندگی شروع کی ہے, تب سے یہاں پہ کوئی آلٹرنیٹو بننے نہیں دیا گیا. ایم کیو ایم کو یا تو حکومت سے باہر رکھ کے یا اس کے خلاف آپریشن کر کے, جس کے نتیجے میں صحیح یا غلط جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے وہ پہلے سے زیادہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے ہمیشہ. تو مجھے جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, جہاں تک ایم کیو ایم کی ساکھ کا تعلق ہے, اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن آپ تجزیہ نگار یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایم کیو ایم کی سیاسی ساکھ کی کیوں بات کرتے ہیں, آپ لوگ حکومت کے بننے کی بگڑنے کی کیوں بات کرتے ہیں, آپ لوگ یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ اس کے حکومت میں آنے سے, باہر جانے سے, پھر واپس آنے سے کراچی کے حالات پہ کیا فرق پڑتا ہے, یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. ہم سب لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ یہاں پہ ملینز آف لوگ روز, اگر وہ گھر سے باہر نہ نکلیں, اگر وہ اپنی روزی کمانے نہ جائیں, مزدوری نہ کریں, وہ دیہڑی دار جسے آپ لوگ پنجاب میں کہتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر وہ جائیں گے اس دن کنواں کھودیں گے تو پانی پیئیں گے, اس دن ان کے گھر میں چولہا جلے گا ورنہ نہیں جلے گا. یہاں جو ہر ہفتے 10 دن کے بعد ہڑتال ہوتی ہے, یہاں جو ایک جو لاشیں گرائی جاتی ہیں اور گرتی ہیں, اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آنے والے الیکشن میں کون جیتے گا یا کون ہارے گا. اس کے یہ بتائیے گا کہ اب جب ایم کیو ایم دوبارہ جوائن کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور وہ شریک اقتدار ہوگی سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی, تو یہ رومانس کتنا عرصہ تک چلے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگلے الیکشن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یا درمیان میں کوئی ایسی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم ایک بار پھر اقتدار سے باہر چلی جائے؟ دیکھیں, اگر 6 مہینے میں اتنی بار باہر اور اندر آ سکتی ہے تو اگلے پورے 1 سال کی پیشگوئی کرنا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو اس وقت ایم کیو ایم یہ چاہے گی کہ وہ حکومت میں بیٹھی ہو. کون یہ ذمہ داری لینا چاہے گا کہ شہر کے جو حالات ہیں, جو صوبے کے جو حالات ہیں, کون یہ چاہے گا کہ یہ ذمہ داری ان پہ آئے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم جو ہے الیکشن تک پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلے الیکشن ہوں گے جو صوبائی اسمبلیوں کے یا وفاقی اسمبلیوں کے, تو اس سے پہلے ایم کیو ایم دوبارہ ایک بار پھر اس اتحاد کو توڑ دے گی اور دوبارہ اپوزیشن میں چلی جائے گی. جیسا کہ جاوید صاحب میں نے کہا کہ اگر 6 مہینے میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر اگلے 1 سال کی بات کرنا جو ہے وہ بہرحال قبل از وقت لگتا ہے. ہمیں اور آپ کو بات یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت ان حالات کی وجہ سے, اس سیاسی ناراضگیوں اور پھر اس کے بعد جو ان کی آپس میں پھر بن جاتی ہے, اس کی وجہ سے شہر پہ, اس کے شہریوں پہ اور ان ووٹروں پہ جن کی آپ بات کرتے ہیں, جنہوں نے اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہیں, ان کی زندگیوں پہ آج کیا اثر پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو بھی اور ہمارے میڈیا کو بھی تھوڑی سی توجہ اس بات پہ بھی دینی. حنیف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.